Good afternoon, ma'am. I will be discussing my report. That's chapter 9 of Crimes Against Property, which is Malicious Mischief. Article 3 to 7. Who are liable for malicious mischief? Malicious mischief, any person who shall deliberately cause to the property of another any damage not falling within the terms of the next proceeding chapter shall be guilty of malicious mischief. So, what is malicious mischief? Malicious mischief is committed by any person who should deliberately cause to the property of another any damage not falling out within the terms of arson. So, when we say malicious mischief is pag-damage sa usa ka property for the reason of imuha lang kagustuhan nga makagubag isa ka property, and then which is also known for nakay kalagot. Wala ba nga guba mo ang with certain property sa isa ka person. So there are elements of malicious mischief. First is that the offender deliberately caused damage to the property of another. So mingon kag when the offender is caused the property of another is iyahaging gituyo mismo ang pagguba sa isa ka property. Kung mingon kay dapat within kan siya gibuhat ni mga gituyo sa kapag distraction kay kung mingon kag kung isa ka property naguba siya within wala gituyo sige gitawag og imprudence or negligence resulting damage to property. Ano siya ang one. The next is that such act does not constitute of arson or other crimes involving destruction. So dapat ang mismo nga krimen ay mismo nga pag guba sa mismong property is not constitute by arson, but dili siya wala na mo gisunog sa property. Kaya once gisunog mo ma-cover na sa another article which is arson. Then number 3, that the act damaging another property is committed merely for the sake of damaging it. So ang third element kay also indicate diri nga once ang mismong property na damage nimo siya kay merely imuha lang yun siyang either trip lang nimo trip lang din mo magguba yung property kung baga nasuya ka imuhang giguba ang ilang mga butang gipamutol nimo siyang ang malicious mischief. Article 3 to 8. Special cases of malicious mischief. Any person who shall cause damage to obstruct the performance of public function or using any poisonous or corrosive substance or spreading any infectious or contagious among cattle, or who cause damage to the property of the National Museum or National Library or to any archives or registry, waterworks, road, promenade, or any other thing in common. So, what are those special cases? First is causing damage to obstruct the performance of maintenance of public functions. Example ako ni, nahitabo nga meeting si mayor baka, dayon. Example, nakikita si mayor nga meeting, dayon. Nag-gather na ang mga tao din. Ikaw kay tungod kay dili ka gusto nga si mayor maka-speech ato ba nga sa mga tao. Ningadto ko dito which is imong giguba ang stage ang nangguba ang mga butang bitaw nga para lang ma-cancel ni mayor bitaw like public performance bitaw like example si mayor nag-speech imo lang gituyo og pangguba ang mga kuan dito mga gamit bitaw like imo bitaw ginatuyo og butang kay na maybe na kay kalagot ano bitaw. Next, using of any poisonous or corrosive substance like is nakay kalagot sa mismong property ay sa mismong tao din gipahimungtan nimo iyahang yung butang gipangitsahan mo mga acid bitaw like mga acid which iyahang ang property naguba kung di mo giitsahan mo kay like muriatic like example na muriatic acid then imong mga corrosive substances nga nga mo ay naka-intend na naguba ang mismong property. The next, spreading of any infectious or contagious among cattle. So aside po, not just only property, but also mabilong po diri ang mga animals to, like cattle or mga baka. Even cows din, tungod kay naglagot kaniya, imo ang giguba ang mismong, imo bitong naghatag og sakit sa mga hayop ba, which is
tungod gibuhat to nimo kay na ay sa either through kalagot lang gyapon or imo lang yung kagustuhan, imo itong kinakagsakit ang mga baka which is linungdan nga nangamatay. Next, for causing damage to the National Museum or National Library or to any archives of the district. So, example lang kani like atong mga national museums. Imo sila bitong like ngadto ka dito kay itenda de biya gid ng mga National Library Museum is where the dra naka-restore atong mga historic bitaw mga artifacts like mga features mga bilong sa una. Imo siya bitong itende lang example lang kani student ka din namoy kumaga ano field trip. Then imo bitong gipangguba ang mga kuan dito mga or kumbaga na ay mga event bitaw sa mismong museum din imo tong gipangguba ang mga artifacts dito imong gipang mga national sa national example sa national library ang mga importante nga mga sinulat ka like books imo siyang article 329 other mischief. The mischief not included in the next preceding article shall be punished. So, diri na ang punishments or fines sa usa ka if you committed a malicious mischief. Number 1, by arrest mayor in its medium and maximum if the value of the damage caused exceeded to 200,000 pesos. If a value of the certain property its amount of 200,000, you will be punished will be by the arrest mayor. And while the number 2 is it same gapon sila arrest mayor, it is medium and minimum and medium period if such value is over if the certain property is already or amounted of 40,000 pesos but does not exceeding 200,000 pesos, and you will be punished by the arrest mayor. Number 3, by arrest mayor or fine or not less 40 than the value of the damage caused and not more than 40,000 pesos. If the damage is more than 40,000 pesos or cannot committed, you will be yung punishment sa if ang kuan lang value lang or you can receive a fine value mo is more than 40,000 pesos. Communicating correctional maximum shall be posed upon any person who shall damage in any railway, telegraph, or telephone lines. If the damage that shall result in any derailment of cars, collision, or other accident, the penalty of prison mayor shall be imposed. So, damage on instruction means of communication which is committed by a person who shall damage in a railway, telegraph, or telephone. So, meaning 330 is kung ano siya, committed if example na lang naay isa ka tren which is tungod kay ay iyang railways imo bitang gi-change ang pan sa mismong road imo nga mo ba which is cause ka dito na mapatas ang mga ang sa mga phone kuan telephone use mo lang gid ko to ang mga motol ni mo tong mga line para example ay nakikalaga ko dalan yun nasi karak ba I'm intend na maaway ang kaning kuan ang telegraph lines is imo ipamutol nga para ma-avoid bitaw nga para dili sa maka conversation ato nga mga tawo naay about mga information tungod kay dili gusto nga sila kabalo ng information so imo mga telegraph lines stay
statues, public monument, or paintings. Any person who shall destroy or damage statues, any individual or total public monument shall for the arresto mayor. It's medium question in minimum period. So, ayun kag decision or damaging statue like isa sa nasa park dayon lang. Ikaw ang ilagad sa park dayon. Nagkuan bitaw ka na ka ba? Mo bitang giguba ang mga sakwan nila na example, Muslim gid daw makita every park, public places ba like stop Rizal like imo bitaw siyang imong kalan og kuan makahaay mong gihapak ba ang mga also po kaning fundamental public